আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আসছি একটু ঘোরার জন্য, পাশাপাশি একটু ঘুরবো। সকালবেলা আসছি, তো সেই হিসাবে আমার এক ভাইয়ের সাথে দেখা হইলো। ওনার আহ, সাথে কিছুক্ষণ কথা বলছি, সেটাই এখন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। দেখুন। আসসালামু আলাইকুম। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप क्यों? कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। किधर से? नेपाल। नेपाल। माशाल्लाह। नेपाल किधर से? नेपाल लुम्बिनी से। नेपाल लुम्बिनी। कैसे चल रहा है? क्या हाल बस है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है ठीक ठाक। काम कैसा है? कैसे चल रहा है? काम बहुत जबरदस्त है, हर चीज सही है, सैलरी सही आता है, ये मुदीर शरीक सही है, का सब नाम सही क्या है। है? हाँ, ये शरीक का नाम क्या है? अल जजीरा। माशाल्लाह। तो अभी क्या करता है? आप क्या काम करता है? थोड़ा देखिए। अभी ये गार्डन का काम कर रहा हूँ। ये एक फूल है, फूल कट करके इसको कलम कर रहा हूँ, कलम करके फिर लगाएगा दूसरा फूल। कहीं कहीं नहीं है, कमती है, मर गया है, उसको दूसरा फूल लगाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये काठी, हम्म। यही काठी ना? हाँ, ये कटिंग है। ये झाड़ से ये काठी निकल के हाँ, अभी इसको दूसरा नया बनाएगा। नया बनाएगा कलम। हाँ, ये कलम करेगा, इसमें नया फिर ऐसा पत्ता आएगा, फिर दूसरे जगह लगाएगा। এই ভাই বলতেছে এই গাছ থেকে ছোট ছোট কলম কাটে নিছে, এখান থেকে এই কলমগুলা আস্তে আস্তে রেডি করবে এবং এটাকে আবার নতুন করে গাছ হিসাবে তৈরি করবে। वो वाला देखो फूल आया है ना, वही हाँ, है, हाँ। वैसा आएगा। उधर जो फूल लगा हुआ है জি। वो फूल है, वही लगाएगा पूरा। अच्छा अच्छा। ये 1 महीना में रेडी हो जाएगा। ये 1 महीना में रेडी हो 1 जाएगा। महीना में रेडी हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ? हफ्ता में छुट्टी कब देता है? जुमा में का बस यही आज जुमा है, फिर 10 बजे बाद फिर छुट्टी, उसके बाद 10 बजने से बाद छुट्टी है। हाँ। अच्छा अच्छा। और लगाया भी कर रखा है। और लगाया उधर দেখেন গাছের ডাইল কেটে এখানে প্রক্রিয়া করে একটু পানিতে ভিজিয়ে রাখছেন। দেখেন আরো কিছুদিন পরে, সপ্তাহ 2 সপ্তাহ পর আস্তে আস্তে এটা থেকে পাতা গজাবে, আস্তে আস্তে তাজা হবে, শিকড় গজাবে। এখানে আরো একটা দেখেন, এটাতে এখন পাতা গজাইছে। দেখেন নিচের শিকড়ও বাইরে হইতেছে, সুন্দর কলম। তো বন্ধুরা, আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম, দেখালাম। আমার ভাইয়ের সাথেও শেয়ার হলো ওনার কাজকর্ম সবকিছুর উপরে। আপনাদের কেমন লাগলো? সবাই একটু লাইক কমেন্ট করবেন। সবাই যে যার অবস্থান থেকে যারা যারা দেখছেন দেখবেন, সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, শুভকামনা। হ্যাঁ, फॉलो बैग। ফলো ব্যাক। সবাই ভালো থাকবেন। আবারও আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। সালামু আলাইকুম, ফি আমানিল্লাহ, আল্লাহ হাফেজ।